Guys, ito po si Michael. Karabat Gaming. Isama mo to, pre. Karabat Gaming. Sama ko, pre. Video. Karabat Gaming. Karabat. Ayun, Karabat Gaming. Montage. Nagaring ko yung butuan yan. Beat check. Background check muna. A few moments later. Red! Red mo na. Sa leg yun, di ba? Go, go. Overlap. May wala naman na yan. Yeah! Day 2. Game, arms. Arms. Open. Open. Open pa yun. Open. Ano yung kanta ni ano? Oo. Sisa ang puta. Sisa. Kanta ni Sisa pa eh. Okay ko daw, Paul. Gogi na sasaktan yung pasyente oh. Di mo purpose yun. Kaya magiliw. Walang galawan yan. Walang galawan. Kaya magiliw. Ganun ko kailan. Day 3. Chess. Ganyan man ang mga hudyo, pre. Ball mo lang, sige, ball mo lang. Okay na. Sa Facebook ko. Ko, binalaglag yung Apex tol. Yun o. Ano mo, ganda. Yun o. Oh yeah. Makita natin par. Gogo, parang clothing. Traitor. Parang clothing, pre. Day 4. Game, open arms. Open palm. Sisa nagre-relax. Siza. Open palm. Nakabahan ako. Napapasok yun. Ulit. Baliktarin mo. Ulit. Yun o. Yun yung Creator. Kahit ano, last na. 2,000 years later. Shoulder. Head and shoulder. Head and shoulder. shoulder mo rin. Shoulder. Sheesh. Sheesh. Amazing nigga. Hindi ako gagalaw dito sa kailangan nakatingin. Kita natin. Shoulder. Creator. Metal.
Karabat Gaming. Sama mo to sa video ah. Karabat Gaming. Okay na yun, pre.